이 본문 말씀은 제가 좋아하는 말씀이기도 하고 항상 저에게 답이 되는 말씀입니다. E questo è uno dei versi che a me più piacciono e che anche mi danno delle risposte. 아무것도 염려하지 마라라고 했는데 우리가 아무리 순종합니다. 아멘 했지만 여러분 우리가 염려를 안 하지 않잖아요. E inizialmente dice appunto di non angustiatevi di nulla, però anche quando noi parliamo di queste cose, comunque sia ci preoccupiamo. 염려가 되니까 염려 안 하려고 기도하거든요. E noi preghiamo appunto perché non ci vogliamo preoccupare di questi nostri problemi. 근데 기도를 이제 하기로 결단을 하고 시작을 할 때는 기도하는데도 염려되는 것을 느껴요, 실제로 우리가. E però realmente quando noi preghiamo, anche nel momento in cui noi stiamo pregando, ci preoccupiamo di questi nostri problemi. 그럴 때 포기하지 않고 계속 기도하는 습관과 체질을 만들기 위해서 계속 하나님 앞에 가면 어느새 감사가 회복이 되는 것을 알 수가 있어요. Ma quando noi invece continuiamo a pregare nonostante noi siamo in ansia, vediamo che ad un certo punto, un giorno, vediamo che questa nostra preoccupazione viene recuperata. 하루에 1분이라도 내가 하나님하고 소통해야지라고 생각하고 의식하고 생활하는 거하고 안 하고 생활하는 거는 천지 차이거든요. Perché c'è una grande differenza nel pregare anche solamente 1 minuto al giorno, a differenza del non pregare per niente. 시간과 장소를 정해서 기도한 사람들은 전부 세상을 변화시켰어요. E coloro che pregavano in un luogo definito e in un orario definito hanno cambiato il mondo. 뭐, 아우, 세상까지 너무 거창한 거 아니냐. 좋습니다. 적어도 나는 변화를 얻을 수가 있어요. E potrà sembrarvi una definizione molto grande il fatto che loro abbiano cambiato il mondo, però almeno loro si sono anche cambiati. 성경에 있는 인물들 중에 정시기도에서 세상을 바꾼 사람들이 많이 있죠. 다니엘과 그 친구들이 그랬고, E per esempio anche nei personaggi della Bibbia ci sono per esempio Daniele e i suoi 3 amici che hanno cambiato il mondo attraverso la preghiera. 바벨론의 그 힘이라는 건 오늘날 미국이라고 생각하면 또 어찌 보면 더 할 sudo 있어요. 그런 시대에 그들이 하나님 믿는 것 때문에 너무나 어려움을 당했지만 기도하기를 멈추지 않았습니다. E loro appunto si trovavano in Babilonia, che potrebbe essere definita come la nostra America attuale, e nonostante varie peripezie, comunque sia, continuavano a pregare. 그리고 사도행전에 나오는 마가 다락방의 교인들, 그들은 예수님의 말씀을 붙잡고 믿고 기다리고 기도한 결과 응답받았거든요. E poi anche coloro che facevano parte della sala superiore di Marco, descritta negli Atti degli Apostoli, sono coloro che continuavano a pregare fino a quando ricevettero appunto una risposta. 사도행전 3장 1절에 유명한 베드로가 안전병이 일으켰던 그 사건이 있는 사도행전 3장 1절에도 보면 베드로가 구시에 기도하러 가다가 안전병이를 만났다고 성경은 기록합니다. E appunto anche negli Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetto 1, c'è quel famoso episodio in cui si parla appunto dello zoppo che viene guarito. 시간을 정해서 기도를 한다. 이 말은 시간을 정해서 하나님 앞에 항복한다, 굴복한다, 무릎 꿇는다. 이 말과 똑같습니다. E appunto in questo momento appunto si vedeva che lui andava alla preghiera dell'ora nona e anche importante quindi definire un orario per la propria preghiera. 제가 최근 들어서 이제 기도를 하면서 제가 하나님 앞에 나는 너무 오만하거나 너무 교만하거나 이거를 정말 많이 느끼고 있거든요. E anche adesso io quando spesso prego penso appunto di essere molto arrogante. 어, 기도하면서 죄송하다는 말 말고는 잘 안 나와요. 너무 제가 이렇게 깨달아졌기 때문에 너무 부끄러운 거예요, 하나님한테. Perché non ho nient'altro se non scusarmi o se di determinate cose quando io prego. 그러니까 뭐가 깨달아지냐? 나의 무능함, 어, 그리고 하나님 앞에 무릎 꿇지 않는 부분들 이런 것들이 계속 발견이 돼요.
E perché quando prego continuo a scoprire soltanto le mie impotenze e anche capisco anche che cosa io non riesco a rinunciare. 그래서 어떤 부분들이 나를 이렇게 오만하게 만드나를 봤더니 결국은 창세기 3장 문제예요. E ho provato a pensare l'origine di questo mio pensiero ed è appunto Genesi capitolo 3. 내 생각대로, 내 주장대로, 내 뜻대로 하려고 하는 게 너무 많은 거예요. Tutte queste cose in realtà cerco di farle attraverso il mio pensiero e attraverso i miei atti. 내 ma음에 안 들고 내 생각하고 안 맞으면 인정을 안 하려고 하는 그런 것들이 너무너무 많이 보였어요. Perché ho visto, per esempio, che ci sono tante cose che io le voglio fare in un determinato modo, ma comunque sia non cambio idea e faccio nel mio modo. 그러면서 하나님이 저에게 나는 너를 택했다. 이방 나라들의 복음을 전하기 위해서 너를 택했다. 그러면서 너는 나의 택한 그릇이라고 사도행전 9장에 나오는데 9장 15절에 이 그릇이 너무 마음에 안 드는 거예요. E però negli Atti degli Apostoli il Signore continua a ricordarci che noi siamo stati scelti e che anche il nostro vassoio è stato scelto, però appunto dal mio punto di vista è questo vassoio che non mi soddisfa. 그러면서 한 2주 동안 이 기도를 하면서 제가 바꿔야겠다. 그릇을 깨든지 땜빵을 해서 고치든지 바꿔야겠다. 근데 내 힘으로 할 수 없다. 그거를 깨달았습니다. E pregando appunto ho visto che questo vassoio che non mi soddisfa lo devo cercare di cambiare e quindi ho pensato su come poterlo fare. 그런데 왜 기도를 하면 이렇게 우리가 몰랐던 것을 알게 되고 내 속이 변하고 또 겉도 변하고 세계도 변화를 할까요? Come mai quando noi preghiamo vediamo alcuni dei cambiamenti in noi? 기도는 하나님의 능력을 체험하는 것이기 때문에 그렇습니다. Questo perché la preghiera è un momento in cui noi sperimentiamo la forza del Signore. 그럼 우리가 기도를 잘 안 한다? 아니면 하나님의 능력을 별로 체험 못 해봤다? 이거는 기도를 안 한다는 얘기죠. Quindi se noi non abbiamo sperimentato la forza del Signore, significa che noi non abbiamo pregato. 그러면 요셉을 보면 요셉은 거의 불신앙했다라는 내용이 성경에 한 군데도 없어요. 그 어려움 속에서도. E nella Bibbia vediamo che Giuseppe non ha mai avuto nessun tipo di infedeltà. 근데 애국 총리 되기 2년 전에 한 번 이야기했어요. 그 감옥에 들어온 그 왕의 그 술을 담당하는 그 사람한테 나 한 번 도와달라고 그 사람 꿈 해석해서 살려줬으니까 나 좀 기억해달라고 한 번 얘기했어요. E però solamente una volta viene descritto, ovvero 2 anni prima di diventare primo ministro, appunto prega dicendo appunto di ricordarsi di questa persona. 근데 그 술 맡은 관원장 그 사람이 요셉을 잊어버렸다고 성경이 바로 나와요. E questa persona, cioè Giuseppe dice a questa persona di ricordarsi di lui, soltanto che questa persona poi si dimentica subito. 이때까지 기도하고 참고 참았는데 더 이상 희망이 안 보인다 싶어서 부탁을 한 거죠. E lui, Giuseppe, aveva chiesto questo favore appunto perché non vedeva nessuna speranza. 제가 이런 요셉과 같은 그런 마음이 드는 어떤 있어서 제가 이제 저도 누구를 만나서 이번에 한국 가면 얘기를 좀 할까? 이런 생각을 계속 하던 중이었어요. E anch'io ero nella stessa situazione, ovvero che non vedevo nessuna speranza, e quindi stavo pensando se dover andare in Corea a chiedere un favore. 그런데 제가 이태리에 20몇 년을 살면서 한 번도 도움을 요구하지 않았고 뭔가를 부탁을 하지 않았는데 지금에 와서 부탁을 한다? 이거 아니다. 양심상 그 생각을 하고 있는데 요셉이 생각이 났어요. E però più pensandoci ho visto che comunque non era la cosa giusta e pensando a questo poi a un certo punto mi sono ricordata di Giuseppe. 요셉 입장에는 부탁을 했는데 그 관원장이 안 들어줬기 때문에 오히려 더 무너졌을 거예요. E Giuseppe, quando aveva chiesto questo favore e poi non gli è stato ricambiato, probabilmente c'era rimasto molto più male. 그리고 나서 창세기 41장인가에 보면 그 술 맡은 관원장이 왕궁에서 다시 복귀를 하고 만 2년이 지났다 그랬어요. 만 2년이 지났을 때라고 나와요.
Ma in Genesi capitolo forse 41 dice appunto che da quando Giuseppe aveva chiesto favore e poi da quando è diventato poi primo ministro sono percorsi 2 anni. 그 말은 요셉이 다시 또 기도 생활하고 기다리는 것이 만 2년이 지나갔다 이 말이죠. Questo significa anche che Giuseppe ha pregato per 2 anni. 그때 하나님이 바로 왕에게 꿈을 꾸게 하셨어요. E in quel momento Giuseppe ha fatto appunto far sognare al re Paolo 그 꿈은 하나님이 주신 거기 때문에 요셉이 아니면 그 누구도 해석할 수 없는 꿈이에요. ed era questo sogno che solamente Giuseppe era in grado di interpretare. 요셉 때문에 바로 왕에게 꿈을 줘서 근심하게 만드신 하나님의 방법이에요. Ed è stato appunto il metodo del Signore il fatto di far sognare il re questo sogno solamente attraverso Giuseppe. 노예에서 죄수로 왕궁에 가서 왕을 만난다. 대부분은 그럴 때는 죽음을 만나러 가는 경우가 거의 99%지 않겠어요? E probabilmente sarà il 99% dei casi in cui uno schiavo diventa prigioniero e poi se viene chiamato in palazzo reale, solitamente al 99% significa che dovrebbe morire. 물론 노예 같은 수준이면 왕 만나기 전에 이제 죽임을 당하지만 그런 경우는 엄청난 문제가 있어서 가는 경우, 그런 경우 아니면은 특별하게 뭐 다른 뜻이 있어서 부르는 경우인데 외국인에다가 노예인데다가 감옥에는 죄수인데다가 뭐 상상하는 거는 뭐 누구든지 쉽게 할 수 있는 그 결론을 갖고 있는 요셉의 배경이거든요. Quindi non c'era nessun motivo per cui il re dovesse chiamare Giuseppe, che era straniero, schiavo e anche prigioniero nel palazzo reale. 요셉의 입장은 어떻겠어요? 노예로 한번 팔렸고 자기는 잘못한 거 없는데 감옥에 갔고 그러고 나서 갑자기 왕국 궁궐에서 사람을 부르러 오니까 나는 정말 죽었구나라고 생각했을 수도 있을 거예요. E dal punto di vista di Giuseppe invece era diventato schiavo perché era stato venduto, era diventato prigioniero senza nessun tipo di peccato e ad un certo punto viene chiamato in questo palazzo reale. 근데 제가 보기에 요셉이 평안하게 갔을 것 같아요. Però secondo me Giuseppe sarà andato in pace, col cuore in pace al palazzo. 결과가 부정적이든 긍정적이든 평안을 가지고 갔을 것 같아요. 기도의 결과로. E sarà andato probabilmente col cuore in pace, mm, senza pensare, diciamo, alle conseguenze, che sia una conseguenza buona o cattiva, perché lui comunque aveva pregato. 그랬으니까 바로 왕이 꿈 얘기했을 때 하는 말이 요셉이 왕이시여 걱정하지 마시오. 당신의 꿈은 하나님이 내게 알게 하실 거고 하나님이 주신 것이니까 걱정하지 마라. 내가 다 얘기해 주겠다. 그렇게 얘기했거든요. E quando appunto il re si confessa di questo sogno che ha avuto e che lo rendeva un po' in angoscia, Giuseppe appunto dice di non preoccuparsi perché questo sogno era stato dato dal Signore e che solamente attraverso lui sarebbe riuscito a interpretare il sogno. 그 말은 그 2년 동안 또 처음 초기에는 낙심했을 수 있지만은 다시 언약 붙잡고 계속 기도를 했다. 그 말은 계속해서 지혜가 없어지지 않았다. 여러분, 하나님 말씀 붙잡고 기도를 하잖아요. 지혜가 생깁니다. E il fatto che lui ha pregato per 2 anni è stato un modo anche per continuare ad avere la saggezza del Signore. Infatti, quando si prega e si segue la parola del Signore, la prima cosa che si ha è appunto la saggezza del Signore. 베드로전서 3장 12절 보시겠습니다. E proviamo a leggere Primo Pietro, capitolo 3, versetto 12. 베드로전서 3장 12절입니다. Primo Pietro, capitolo 3, versetto 12. 네, 하은 랩런트 읽어주세요. Perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere, ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. 아멘. 주의 눈은 의인을 향하시고 의인이 누굽니까? 구원받은 자들. E perché gli occhi del Signore sono sui giusti, chi sono i giusti sono coloro che sono fedeli.
그의 귀는 의인의 간구에 기울이시되. e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere. 이걸로 상상해 보세요, 여러분. 눈을 쳐다보면서 귀를 열어서 집중해서 우리 기도를 들으시는 하나님. Provate a immaginarvi il Signore che è lì, che cerca di essere attento alle nostre preghiere. 주의 얼굴은 악행하는 자들을 대하시느니라 했습니다. E poi la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. 그럼 좋은 얼굴로 악행하는 자들에게 얼굴에 대하시겠습니까? 그 노여움으로 하나님이 엄함으로 그들을 향하지 않겠습니까? E lui appunto si pone al posto nostro davanti a coloro che fanno appunto il male. 근데 왜 이 기도가 이런 응답을 주냔 말이에요. Allora, come mai queste preghiere ci danno queste risposte? 예수님이 엄청난 대가를 지불하셨기 때문에 하나님이 길을 여셔서 그래요. E siccome Gesù Cristo si è sacrificato, noi abbiamo questo ricambio attraverso le preghiere. 제 바로 위에 언니가 결혼하고 불교와 미신을 너무너무 숭배하는 집에 결혼을 이제 하게 됐거든요. E ho una sorella grande che appena si è sposata, è andata appunto, si è sposata in una famiglia buddista e anche lei ha incominciato a diventare buddista. 그래서 정말 이 예수님을 믿기가 힘들었어요. E quindi era stato molto difficile credere in Cristo. 그런데 지금은 이제 결론적으로 전부 가족들이 예수님을 이제 믿고 온 가족이 이제 하나님 자녀가 됐는데 우리 언니의 옛날에 비하면 우리 형부가 그 손주들 이름 짓는 것도 어떻게 하면 성경적으로 가깝게 하나님 뜻에 가깝게 지을까 그렇게 고민하는 정도의 사람으로 바뀌었단 말이에요. E però tutta la loro famiglia si sono poi convertiti appunto sono diventati appunto cristiani e in particolare il marito di questa mia sorella è diventato talmente cristiano nel dare anche il nome ai propri figli in base ai personaggi. 그 이전에 복음 알기 전에 원래 자기 이름이 가운데 도자가 들어가요. 돌을 닦는다 뭐 이런 거 할 때 그 도자가 들어가요. 뭐가 뭐예요? 도라는 거는 어떤 신앙인들이 어떤 자기네들의 어떤 그 길을 찾기 위해서 열심히 이렇게 신앙생활하는 거. Ah, e praticamente nella religione appunto buddista c'era questa cultura nell'avere dentro il nome questa sillaba to, che significa appunto cercare di pulire, di spazzare via di pulire la propria via futura. 그런데 그 도자 돌림으로 손주들에게 이름을 주는데 이번에는 길도자를 넣어서 예수님이 말씀한 내가 길이요 진리요 생명이라는 그 길도자를 넣은 거예요. E quindi questo quando era buddista, mentre adesso che invece è fedele sta cercando di mettere all'interno del proprio nome questa sillaba, questo carattere con appunto strada, ovvero che significa la strada della salvezza. 이런 결과가 온 거는 제 언니의 어떤 기도 응답이거든요. E questo è frutto della preghiera di mia sorella. 우리는 보통 기도해서 응답을 받고 나면은 기도를 안 해요. 응답 받았으니까. E spesso noi, quando noi abbiamo ricevuto una risposta, non preghiamo più. 근데 저희 언니를 보니까 저희 집안의 기도 배경인데 저희 언니를 보니까 항상 새벽 4시 반에 어떤 일이 있어도 절대 안 빠지고 반드시 기도를 해요. E però nonostante ciò continua comunque sia a pregare per questo e anche tuttora. 근데 제가 저희 언니를 보면서 저것이 믿음이다. 응답이 되든 안 되든 계속 기도하는 거. E quindi ho pensato che quello che sta facendo mia sorella è la vera preghiera, ovvero che prega comunque sia, non in base alle risposte che riceve. 저희 가족이 오남매인데 오남매 중에 제일 힘들어요. 그런데 제일 기뻐해요. E noi siamo una famiglia di 5 fratelli e tra tutti e 5 è quella che ha avuto più peripezie, ma comunque che prega anche meglio. 오늘 본문 말씀을 딱 붙잡고 기도하기 때문에 그렇습니다. Questo perché lei prega pensando sempre ai versi della Bibbia che noi oggi abbiamo letto. 요한일서 3장 23절 24절에 보면은요. Se vediamo Primo Giovanni
요한 capitolo, 1서 3장 23절에서 24절이요. primo Giovanni capitolo 3 dal versetto 23 al versetto 24. 하원 렘넌트 읽어주세요. Andiamo. 23절 4절. 요한 1서 3장 23절 24절입니다. Eh. Questo è è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni e gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. Da questo conosciamo che Egli rimane in noi dallo Spirito che ci ha dato. 아멘. 특히 22절에 한번 볼까요, 또? E proviamo a leggere anche il 22esimo verso. E qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che gli è gradito. 아멘. 이 말씀에 보면은요, 무엇이든지 구하는 거를 하나님에게서 받는다 그랬습니다. E c'è scritto che qualsiasi cosa noi chiediamo la riceviamo dal Signore. 그럼 어떻게 구했느냐? 그의 계명을 지키고 말씀을 가지고 구했다 이거예요. E come l'abbiamo ricevuta, li riceviamo attraverso i Suoi comandamenti. 말씀을 가지고 기도를 해서 응답을 받으면요, 말씀이 성취가 된 거를 알기 때문에 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라라고 말하는 겁니다. E li riceviamo attraverso i Suoi comandamenti, le Sue parole attraverso le nostre preghiere e facciamo quindi, come c'è scritto, ciò che gli è gradito. 말씀 붙잡고 기도하는 게 왜 중요하냐? 말씀대로 Eh, 된 것이 확인이 되기 때문에 그렇습니다. E come mai è importante pregare attraverso la parola che ci è stato dato, perché così noi possiamo vedere la realizzazione della parola del Signore. 그런데 내 감정이나 생각이나 그걸 가지고 기도를 했을 경우에는 응답이 오더라도 감정적인 것에서 많이 한 거기 때문에 잊어버려요, 금방. E se per esempio noi riceviamo delle risposte non in base alla parola del Signore, noi riceviamo le risposte appunto sentimentalmente e poi ce le dimentichiamo subito. 말씀을 근거로 기도를 한 것이 응답이 됐다. 그러면은 다음번에도 그래. 그때 그 말씀 가지고 기도했더니 하나님 이렇게 하셨어. 말씀대로 주셨어. 그러니까 또 다른 말씀을 또 찾아보고 그거 가지고 기도해야지. 라고 반복해서 점점점 발전할 수가 있는 거예요. E mentre se noi riceviamo delle risposte basate su delle preghiere che si basavano sulla parola del Signore, non ci dimenticheremo mai di questo suo procedimento e quindi quando vogliamo delle risposte andremo alla ricerca di conseguenza della parola del Signore. 그래서 여러분들이 기도하실 때에 잘 생각하셔야 됩니다. 내가 하는 기도가 내 감정과 내 기분 아무 생각 없이 하는 거냐, 하나님의 말씀을 가지고 기도하는 거냐를 체크하면서 기도를 하셔야 돼요. E quindi anche quando noi preghiamo dobbiamo pregare e vedere e analizzare se stiamo pregando in base ai miei sentimenti o se stiamo pregando in base alla parola del Signore. 그렇게 하는 기도라야 모든 것을 가능케 하는 기도가 되는 겁니다. E solamente queste preghiere sono quelle preghiere che rendono tutto possibile. 그렇지 않으면 다른 종교들이 그냥 주문 외우듯이 하는 기도랑 똑같아요. Perché se non facciamo una preghiera basata sulla parola, le nostre preghiere sono uguali alle preghiere delle altre religioni. 그래서 에베소서 6장 18절에 무시로 시도 때도 없이 성령 안에서 기도하고 그랬습니다. E quindi anche in Efesini capitolo 6 versetto 8 c'è scritto appunto di pregare anche nel momento più involontario in modo da poter pregare e chiedere sempre. 성령 안에서 기도한다는 말이 무슨 뜻입니까? Cosa significa pregare all'interno dello Spirito Santo? 내 기도를 지금 성령님이 듣고 계신다라는 뜻이에요. Significa che il Signore sta ascoltando la mia preghiera. 여러분, 사람들과 대화할 때도 상대방이 내 말에 귀를 기울이고 있다 할 때 설명이 되고 대화가 되잖아요. 그 사람이 대답을 안 해도. E per esempio ci sono quelle volte in cui noi parliamo con una persona e anche se quella persona non ha annuito, sappiamo che quella persona ci ha sentiti. 근데 대화할 때 어떤 사람은 내 얘기 안 듣고 그냥 딴 생각할 때 있잖아요. 그럼 여러분은 어떻게 해요?
좀 들어봐봐. 이러면서 얘기를 계속 진행시키잖아요. Poi al contrario ci sono anche quelle persone che invece vediamo che non annuiscono, ma noi percepiamo che queste persone non ci stanno realmente ascoltando e quindi noi cosa diciamo? Per piacere ascoltami. 내가 말할 때 안 들으면 말이 나오던가요, 여러분? E quando qualcuno non ci sta ascoltando, anche noi non abbiamo tanta voglia di parlare. 그와 같이 성령님이 내 말을 듣고 계신다라는 걸 알 때 진짜 기도가 나오는 거예요. Quindi quando noi sappiamo che lo Spirito Santo è in noi e che Egli è pronto ad ascoltarci, allora se pensiamo a questo, anche noi abbiamo più voglia di voler pregare. 그래서 예수님이 중언부언하지 말고 습관같이 하지 마라 그러셨어요. E quindi il Signore ci dice di non pregare per abitudine. 근데 우리가 기도할 때 쓰는 단어들 한번 체크해 봅시다. 얼마나 습관적으로 하는지 모릅니다. Però già se pensiamo al dizionario che noi utilizziamo quando noi preghiamo, vediamo che ci sono delle parole che noi continuamente ripetiamo per abitudine. 유광수 목사님 기도하실 때 여러분 어떻게 들리세요? 진짜 하나님 옆에 계시는 것처럼 기도하시지 않던가요? E se ascoltiamo la preghiera del pastore Riu, sembra che lui stia parlando al Signore che è accanto. 실제로 보좌에 계신 주님이 나와 함께 계시는 거를 사실로 믿고 기도하기 때문에 그런 기도를 할 수가 있는 거거든요. E questo è possibile perché lui crede appunto che il trono del Signore e il Signore di per sé sia al suo fianco. 기도할 때 막 우는 여성분들 굉장히 많아요. E ci sono tante persone che pregano e piangono. 눈물 날 수 있죠. Magari possono piangere, 그런데 자기 감정을 호소하기 때문에 울면서 기도하는 경우가 사실은 더 많아요. ma probabilmente è perché si sfogano e pregano e quindi è per quel motivo che piangono. 진짜 눈물은 뭐냐? 나의 진심을 하나님과 소통시킬 때 진짜 눈물이 나는 겁니다. Quindi un conto è piangere perché si è sfogati, un conto è piangere perché si sta appunto condividendo questo sentimento con il Signore. 그리고 정말 예수님의 십자가 사건, 정말 그분이 이 못난 나를 위해서 희생하셨구나. 그거를 진심으로 알고 감사할 때 눈물이 나는 겁니다. Oppure è un segno di ringraziamento per il fatto che il Signore ci ha salvati. 예수님이 먼저 기름 부음을 받으시고 또 우리를 성령으로 인쳤다, 피르마레 했다, 띵브라레를 했다. 성경에는 기록되어 있습니다. E anche c'è scritto nella Bibbia che prima è stato Gesù Cristo a ungersi e poi è stato Gesù Cristo ad averci appunto scelti, timbrati. 하나님은 기도하는 자에게 세 가지를 주셔요. 뭐 더 많이 주시지만 E il Signore principalmente ci dà tre cose dà tre cose a coloro che pregano. 특별히 객관적으로 드러나는 세 가지가 있는데 첫 번째는 기도하는 자에게 능력을 주세요. E la prima cosa che dà è la forza. 이 능력은 뭐냐? 마가 다락방에 있었던 그 능력 주는 거예요. È quella forza descritta nella sala superiore di Marco. 성령 충만 받고 권능 받아서 증인되는 능력을 주시는 거예요. Ovvero quella forza che ci permette di dare la pienezza dello Spirito Santo e di diventare testimoni. 그런데 이 능력을 잘못 해석을 해서 특별한 능력, 무슨 슈퍼파워가 나오는 줄 사람들은 그렇게 알아요. Però le persone capiscono male questa forza e pensano che si stia parlando di superpoteri. 슈퍼파워가 아니라 증인되는 능력이 나오는 거예요. In realtà non sono dei superpoteri, ma sono quei poteri, quella potenza che ci rende testimoni. 그러면 여러분이 능력을 받았는지 안 받았는지는 내가 증인인지 아닌지 이거가 결과로 나타나겠죠. Quindi per vedere se noi abbiamo mai sperimentato questa forza, basta vedere se noi siamo testimoni o meno. 그러니까 능력 달라 하셔야 돼요. E quindi è anche un altro motivo per chiedere della forza del Signore. 주님이 주시는 능력을 받아야 전도할 수 있거든요. Perché solamente quando noi otteniamo questa forza riusciamo ad evangelizzare. 그 힘이 없는데 어떻게 다른 사람을 살립니까? Senza questa forza non riusciamo a salvare altre persone. 근데 그 힘 없는 거에 대해서 별로 뭐 안타까워하지도 않아요. 돈이 없으면 너무 안타까워하는데 그 힘이 없으면 안타까워하지가 않죠, 우리가.
Però l'unico problema è appunto che noi non ci preoccupiamo di non avere questa forza. 그러니까 신앙생활을 오래 하면 할수록 지겨운 거예요. Quindi più facciamo la nostra vita religiosa con l'andare del tempo, più ci annoiamo, 왜냐, 믿으나 안 믿으나 별 차이가 없거든요. perché vedete che voi non avete nessuna differenza tra il credere e non credere nel Signore. 그래서 시간이 갈수록 점점 종교인이 되어가는 겁니다. E col tempo quindi diventiamo religiosi. 종교인이 되면은 불신자 6가지 상태가 내 삶이 되죠. 신자이며 하나님 자녀인데도 불구하고. E una delle caratteristiche nel diventare religiosi è nel ricevere le sei caratteristiche degli infedeli. 불신자 6가지 상태가 뭡니까? E quali sono? 안식이 없고 평안이 없고 스트레스와 갈등으로 마음과 정신과 육신에 문제가 오고 È il fatto di non avere pace in noi, di avere dei problemi mentali o anche fisici. 그거 해결해 보려고 하나님 안 찾고 취미생활, 여행, 자기 방법 어떤 뭐 심하게는 술, 알코올, 마약을 한단 말입니다. E per trovare quindi questa nostra pace, quello che noi facciamo è quello di fare degli hobby oppure di fare anche di fare anche uso di magari uso di stupefacenti. 예수 믿는데 마약할 수 있냐? 예, 합니다. È possibile, per esempio, drogarsi anche quando noi crediamo nel Signore, questo sì. 상태가 불신자 상태이기 때문에 그렇습니다. E questo perché il nostro stato è uno stato da infedele. 불신자 상태라는 거는 사탄의 영향권 안에 있다 이 말이에요. E il fatto di stare nello stato degli infedeli significa che noi siamo controllati da Satana. 그러면은 구원받아서 천국 가는 거 말고는 일상생활은 불신자랑 똑같다 이 말입니다. Quindi solamente il fatto che noi andremo in paradiso, solo quella è l'unica differenza tra gli infedeli. Poi viviamo una vita maledetta come degli infedeli. 우리가 받은 구원의 가치, 그냥 너무 좋다, 행복하다, 천국 갈 수 있다 이거 말고 살면서 이 땅에서 천국을 누릴 수 있다고 예수님 분명히 말씀하셨어요. Però Gesù Cristo ci dice che noi possiamo sperimentare il paradiso anche sulla terra quando noi appunto crediamo nel Signore. 그래서 돈이 있으면은 좋겠다. 부자들이 다 행복합니까, 여러분? E se allora se fosse così, per esempio, tutti i ricchi dovrebbero essere ricchi. 건강하면 너무 행복하겠다. 그럼 건강하면 다른 문제 하나도 없나요? Allora, oppure se siamo in salute non abbiamo problemi. 하나님의 날개 아래 주님의 손 안에 있지 않으면요. 사는 삶이 안 행복하게 돼 있습니다, 여러분. E se non siamo all'interno del Signore, la nostra vita non è felice, non è in pace. 자꾸 불신자들 나보다 성공하는 사람 보면 부럽고요. 세상에서 뭐 유행하는 거, 세상에 뛰어난 뭔가를 보면 나도 저거 하고 싶다. 자꾸만 그렇게 따라가고 싶어져요. E per esempio anche noi se non seguiamo quindi le orme del Signore, quello che facciamo noi è seguiamo le orme appunto di questo mondo. 그래서 여러분, 하나님이 주시는 능력, 증인의 능력 받으셔야 됩니다. Quindi anche voi dovete diventare appunto di ottenere la forza del Signore e cercare di diventare testimoni. 그리고 하나님은 기도하는 자에게 주시는 또 한 가지, 사람을 붙여주세요. 만남의 축복을 주셔요. E poi un'altra cosa che il Signore ci dà è quello di darci la benedizione degli incontri. 저는 이거 놓고 기도하고 있습니다. E io prego solamente su questo. 제 수준으로는 이태리 복음화, 세계 복음화 절대 못해요. Se penso solamente a me, io non posso fare l'evangelismo d'Italia o di Europa. 우리 교회 수준으로 내가 사는 동네도 전도를 못해요. E non riesco neanche a evangelizzare anche la mia piccola città. 그래서 제가 교회를 위해서, 저를 위해서 하나님, 사도행전의 일을 우리에게 주십시오. 저 그거 집중 기도하고 있거든요. E infatti anche io quando prego per ottenere le risposte degli Atti degli Apostoli. 성령의 능력을 체험하면 초대교회처럼 개인에게, 내 가정에, 내 교회에 그런 일이 일어나요. E infatti quando noi preghiamo per queste cose, anche le risposte che riceviamo sono quelle
degli Atti degli Apostoli. 저는 이마누엘 교회에서 그것을 받고 저에게 그런 일이 일어난 것에 대한 증인이거든요. Perché io sono testimone di queste cose che sono successe nella Chiesa Emanuele e quindi sono 그렇게 testimone di 되면 queste 여러분, cose. 행복은 이런 것이구나 하는 거를 깨닫게 되는 그 맛을 알게 돼요. Allora scoprirete che questa è la vera felicità. 그래서 그렇게 믿고 구하는 자에게 하나님 주시는 세 번째가 뭐냐? 이 세계를 변화시킬 수 있도록 나에게 힘을 주십니다. E poi un'altra cosa è che per poter far questo il Signore ci dà la forza reale. 그래서 여러분이 기도하시면 능력을 주시고 증인되는 능력을 주시고 증인돼야 되니까 사람을 붙여주시고 그 사람과 함께 세계복음화 운동하는 겁니다. E infatti quindi il Signore ci dà questa forza e poi ci dà questa benedizione degli incontri e poi ci dà questa forza per poter fare l'evangelismo. 마지막으로 제가 어제 어떤 그 우크라이나 전쟁에 있다가 온 사람 그 인터뷰하는 걸 봤는데요. E ieri ho visto un'intervista di una persona che abitava appunto in Ucraina e poi è uscita. 우크라이나 어떤 장교가 그 전장터에 있다가 이분이 이제 어떤 충격을 받았나 봐요, 정신적으로. E parlava appunto di questa persona che ha avuto un trauma. 보통 때는 막 주위를 두리번두리번하면서 너무너무 불안해하고 정신에 문제가 온 그게 이렇게 표가 날 만큼 그렇게 하는데 갑자기 총소리가 들리면 뛰쳐나간대요. 저 죽여야 된다. E una sua caratteristica è quando appena sente un rumore di un fucile incomincia a scappare. 그런데 제가 뭔가가 오버랩이 되는 게 뭐였냐면은 지난주에 계속 연락이 안 되다가 나임한테 연락이 왔거든요. E l'altra cosa è che c'era Naim che non ci stavamo sentendo per una settimana, ad un certo punto sono riuscita a contattarlo. 이틀 사이에 두 번 연락이 왔는데 첫날 온 거는 두렵고 무섭고 너무 스트레스고 그래서 다시 두통과 온몸이 아프다 그렇게 연락이 왔어요. E la prima volta che mi ha contattata diceva che era in difficoltà, aveva ancora un pochino di momenti di depressione. 자기 나라에 사는데 자기 나라에서 할 수 있는 어떤 그 신분 이런 게 하나도 없으니까 뭘 할 수가 없는 거죠. E perché lui non poteva fare niente, era impotente in quella nazione. 그러면서 경찰이 계속 잡으러 오고 자기를 이렇게 좁혀오니까 계속 극심한 스트레스를 받는 거예요. E quindi, siccome era in questa situazione, continua a pensare alla sua impotenza, ha incominciato ad essere più stressato. 근데 그 다음 날은 저한테 어떤 책을 보여줬는데 제목이 영어로 적혀 있더라고요. 알코올 중독자 모임, 치료 모임 이런 책이었어요. Mentre il giorno dopo poi mi ha chiamato dicendo appunto che c'era questo ritiro di coloro che volevano avere una cura mentale. 그 책 내용이 복음이 아니면 치유할 수 없다라는 배경에 그걸 가지고 쓴 책이래요. Ed era un libro che parlava appunto che se non attraverso il Vangelo questa cura non poteva avvenire. 근데 나이만 읽으면 그게 복음에서 나왔다는 건 알지만은 그 알코올 중독 모임 있는 그 사람들은 그냥 좋은 책이라고만 알지 이게 뭘까라는 생각 정도밖에 못 한대요. E queste persone quando vedono questa libro pensano che siano delle buone parole, ma non sanno bene che cosa sia. 그런데 그 모임에 찾아가겠다는 거예요. 그 사람들이 분명히 이 책을 가지고 배경을 설명하면 예수님께 귀를 기울일 거다고 찾아간다면서 그날 저녁 9시에 이제 거기 만남을 가지러 갔더라고요. E Naim appunto diceva che sarebbe andato perché solamente lui era in grado di poter spiegare realmente quello che era scritto. 그러면서 그 다음날 7시에 또 가기로 약속을 했대요. 사람들이 굉장히 관심 가져 하더라는 거예요. E quando lui è andato appunto per interpretare, poi ha visto che si sono dati anche promessa di un secondo incontro perché erano molto incuriositi da queste belle parole. 그래서 제가 우크라이나의 그 장교하고 나임을 생각을 해봤어요. 비교를 해봤어요. E ho provato quindi a confrontare Naim e questa persona ucraina che aveva questo trauma. 똑같이 비슷한 문제인데 하나는 복음 안에 있는 거고 육신적인 거고 하나는 영적인 거잖아요.
Si trovano nella stessa esperienza, però una persona è all'interno del Vangelo, l'altra persona invece no. 결과는 너무 다르죠. 그 사람은 정신병원에 입원했어요. La conseguenza sono due cose completamente diverse perché questa persona ucraina è entrata poi nell'ospedale per cura mentale, 나임은 새 힘을 얻어요. mentre Naim ottiene delle nuove forze. 이게 하나님 자녀된 자, 증인된 자에 있는 하나님의 방법이에요. E questo è il metodo del Signore per coloro che si trovano all'interno delle sue braccia. 복음 전하는 거는, 전도라는 것은 우리의 관심과 생각이 현장에 가 있는 것입니다. Un modo per poter evangelizzare è ed essere concentrati e interessati in quel campo. 이 부분에 우리가 눈을 열고 정말 이것 때문에 하나님의 모든 길과 만남과 사건을 전부 하나님이 허락하시고 열어주시는 것을 꼭 체험을 하셔야 돼요. E dobbiamo sperimentare anche il fatto che tutte le nostre porte che si aprono appunto grazie al Signore. 아, 내 말했는데 저 사람 안 들으면 어떡하지? 안 들으면 그만이죠. E se ci preoccupiamo se quella persona ascolterà le mie parole o meno, in realtà non è la cosa importante. 나는 시간도 없고 바쁘고 부끄러워서 못하겠는데 그러면 거기에 내가 할 수 있는 다른 방법을 연구를 하시면 돼요. E se invece trovo imbarazzo a dover parlare, posso trovare un altro metodo per poter evangelizzare. 관심입니다. 하나님 나라에 대한 관심. Tutto è basato sul mio interesse verso il regno di Dio. 성경이 분명히 기록했습니다. 너희를 구원한 이유, 너희와 같이 다른 사람을 구원하라고 분명히 기록되어 있습니다. E nella Bibbia c'è scritto che il motivo per cui il Signore ci ha salvati è per poter ottenere gli interessi verso il regno di Dio. 정말로 기도의 비밀 체험하고 하나님의 평강이 여러분에게 충만하기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Io vi dico nel nome di Gesù Cristo in modo che voi potete sperimentare la preghiera e anche la pace che si ottiene attraverso la preghiera. 기도하겠습니다. Preghiamo. 하나님 아버지, 모든 것을 가능케 하는 기도의 비밀을 우리에게 말씀해 주셔서 감사합니다. E Signore, ti ringraziamo per averci fatto scoprire il segreto della preghiera che rende tutto possibile 하나님의 관심이 나의 관심되도록 우리를 일깨워 주시옵소서. e fai in modo che il tuo interesse possa diventare il mio interesse. 어떤 분야, 어떤 상황에 있든지 하나님 복음 전할 수 있는 망대의 역할을 할 수 있도록 축복하여 주시옵소서. E fai in modo che noi, in qualsiasi situazione noi ci troviamo, possiamo fare il nostro ruolo da faro per gli altri. 누구든지 나를 만나는 자는 나에게 있는 이 평안을 그들도 가질 수 있는 하나님 그 기회를 우리를 통해서 하나님 그들에게 전달할 수 있도록 하나님 우리의 생각과 마음을 주님 축복하여 주시옵소서. E fai in modo che attraverso me anche gli altri possano ottenere appunto questa salvezza e per questo motivo fai in modo che io possa ottenere le tue benedizioni. 감사드리며 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Ti ringraziamo e abbiamo pregato nel nome di Gesù Cristo. 아멘.